अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। वेलकम टू क्रिस्ट हर्बल मेडिसिन्स। हाज़रीन नाज़रीन ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए ख़ास करके, पहले इसका एक किस्सा हमने आपको बताया था जो सिरत अंजाल या इमसाक की कमी यानी टाइमिंग की कमी के लिए नुस्खा था। उसमें ये दो चीज़ें थी, ये है सफ़ेद मूसली और दूसरी चीज़ इसमें थी समुंदर सूफ जिसको किनड़ा भी कहते हैं। ये दो चीज़ें थी। तो ये जो वीडियो हमने बनाई थी वो वीडियो आप देख लें, और उसी वीडियो में हमने बताया था कि आइंदा इसी वीडियो में इन दो चीज़ों को मज़ीद बढ़ाकर दो चीज़ें और इनसे मिक्स जब की जाएंगी तो ये कुव्वत बा के लिए काम करेगी, मर्दाना कुव्वत के लिए काम करेगी, जिसमें आपकी टाइमिंग भी होगी, स्पर्म भी बढ़ेगा, मोटिलिटी भी बढ़ेगी और कुव्वत मर्दाना भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, हमने पहले भी बताया कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो तकरीबन 80% सन्यासाना है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती कि कस्तूरी है, ज़ैफ़रान है, मुश्क है, अंबर है, तो इस तरह की कोई भी लिस्ट नहीं बनाई हुई है हमारे पास। हमारे पास 2 से ज़्यादा 4 अज्जा होंगे, और वो नुस्खा हमारा जो भी है आप देखें, आज़माएं, फिर हमें बताएं, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो आने वाले जो नए दोस्त हैं वो हमारी ये पिछली वीडियो देखें। अभी 2 अज्जा जो सामने आपके पड़े हुए हैं, ये वीडियो हमने रखी थी, इसमें इमसाक और सिरत अंजाल के लिए हमने बताया था और इसका तरीक़ेकार बताया था। अब इसको दवाई को थोड़ा प्रोमोट करते हैं, थोड़ा इसमें 2 चीज़ और मिलाते हैं, तो ये इंशाल्लाह आपको सारे जो मर्दाना डिफेक्ट हैं, धात का पतलापन, मादा मनिया का पतलापन, गुर्दा मसाना की गर्मी, या सिरत अंजाल यानी टाइमिंग की कमी, इमसाक ना होना या कुव्वत बा का नहीं होना, तो ये सारे मसले आपके ये 4 बनाकर खानी है, तो इंशाल्लाह ये सारे मसला आपके हल हो जाएंगे। तो नाज़रीन करम, इसमें 2 चीज़ें और हैं। एक चीज़ ये है कीकर की फली। अब फली में ये है कि आप पंसार से लेंगे तो आपको ये फली मिलेगी बीज वाली। तो ये बीज वाली फली जो है वो काम की नहीं होती। फली ये देखें साइड से, आप इसमें आपको बीज नहीं नज़र आ रहा, गौर से आप इसको देखें। यानी कच्ची फली आपने तोड़नी है या लानी है या पंसार से लेनी है, तो देखकर ये कच्ची फली जिसमें बीज ना हो। बीज होने के बाद ये पक जाती है तो ये इसका इतना काम नहीं रहता। फिर बस बराए नाम होता है कि भाई हमने फली इस्तेमाल की है, लेकिन वो काम नहीं करती। और साफ़ सुथरी लेनी है, कोई भी इसमें कीड़े मकोड़े लगे हुए ना हो, क्लियर हो बिल्कुल। कोशिश करें कहीं कोई विलेज से, कोई देहात से आपको मिल सके। अभी मौसम इसका आने वाला है तो ये कच्ची फली भी मिल सकती है आपको, वरना आप अंसार से पूछें। तो एक चीज़ ये है, ये हमारे 3 अज्जा हुए। और चौथी चीज़ ये है कुश्ताए फौलाद। ये हमारा हाथ का बनाया हुआ है, ये ठंडा है, बग़ैर आग के बनाया हुआ है, तो ये काफ़ी नुस्खों में काम आता है। तो ये चौथी चीज़ इसमें कुश्ताए फौलाद है। अभी इनके वज़न पहले हमने बता दिए थे आपको, इन 2 चीज़ों के, यानी बराबर वज़न करने हैं। अगर ये 5 तोले लेने हैं तो ये भी 5 तोला, सफ़ेद मूसली 5 तोला और समुंदर सूख 5 तोला। और नए आने वाले जो हमारे दोस्त हैं वो पिछली वीडियो को फॉलो करें और फिर आगे ये सारी वीडियो देखें तो सारा नुस्खा कंप्लीट हो जाएगा। तो बराए करम हमारा क्रिस्ट हर्बल मेडिसिन्स चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये 2 अज्जा इनके बारे में हमने पहले बताया था। अभी ये कीकर की फली है तो इसका भी वज़न इनके बराबर लेना, यानी तीनों चीज़ें मसलन 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम,
تو یہ 50 گرام کے حساب سے اس میں 1 تولہ آپ نے ڈالنا ہے کشتہ فولاد، جو بغیر آگ کے بنا ہوا ہو، ٹھنڈا ہو۔ تو یہ چاروں چیزیں پہلے آپ نے، یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو آپ نے پہلے، سب سے پہلے موسلی کو باریک کرنا ہے، کیونکہ یہ دیر ہضم ہوتی ہے، طاقتور چیز ہے، تو اس کو جتنا آپ باریک کریں گے اتنا زیادہ ہضم ہوگی۔ تو اس کو پہلے آپ باریک کر لیں، بعد میں یہ دونوں چیزیں مکس کر کے گرینڈ کر لیں آپ۔ اس کے بعد اگر 5 تولے یہ تینوں چیزیں، یہ 15 تولہ ہو جائیں گی، 150 گرام، اور اس میں صرف 1 تولہ یہ کشتہ فولاد ملانا ہے۔ اب آپ کی دوائی تیار ہو گئی۔ وہی تھراپی اس کی 20 دن کی ہے، 20 دن آپ نے مکمل یہ خوراک کھانی ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایڈورٹائز چلتی ہے کستوری کی، زعفران کی یا مشک کی، ان سب سے یہ بڑھ کر چیز ہے، یہ قدرتی اجزاء ہے، جڑی بوٹیاں، خالص جڑی بوٹی، جب بھی آپ ہاتھ میں اٹھائیں گے تو پہچانیں گے یہ۔ اور ایک صرف اس میں چیز ہے تھوڑی مشکل آپ کے لیے، جو حضرات حکیم نہیں ہے اور کشتہ میں سازی میں نہیں سمجھتے، تو وہ کسی قابل حکیم سے یا کسی پنسار سے یہ ٹھنڈا فولاد کا کشتہ آپ نے بغیر آگ والا لینا ہے۔ تو یہ 150 گرام پہ صرف 1 تولہ یعنی 10 گرام ملانا ہے آپ نے۔ یہ صفوف بنا کر رکھیں آپ، آدھی چمچ صبح کھائیں یا آدھی چمچ رات کو کھائیں دودھ سے، تازہ دودھ سے۔ 20 دن کی آپ تھراپی پوری کریں۔ اگر صرف ایک ٹائم کھانا چاہتے ہیں تو فل چمچ آپ نے ٹی اسپون جو ہے وہ رات کو ہی کھانا ہے دودھ سے، یا صبح کے ٹائم 2 وقت کرنا ہے تو اس کو ہاف کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ نسخہ مکمل اب نسخہ ہے ہمارا، جو آپ کی صحت انزال یعنی ٹائمنگ کی کمی، امساک آپ کا بڑھائے گا، موٹیلٹی اور اسپرم جن لوگوں کے کم ہو گئے ہیں وہ انشاءاللہ اس سے موٹیلٹی بڑھے گی، اسپرم طاقتور ہوں گے، قوت با میں اضافہ ہوگا، اور بدن میں، جسم میں چستی آئے گی، چہرے کا رنگ تبدیل ہوگا، بالکل سرخی مائل ہوگا۔ تو یہ 20 دن کی آپ تھراپی پوری کریں، آج ہی بنائیں، اپنے گھر بنائیں بیٹھ کے، اور ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو یہ دوستوں سے شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، اور یہ ہمارا واٹس اپ نمبر بھی آ رہا ہے، واٹس اپ نمبر ہمارا نوٹ کریں۔ کوئی بھی بات اس میں پوچھنی ہو آپ نے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے۔